ছাত্ৰীসকল আজি আমি এলজেব্ৰাৰ সেকেন্ড চেপ্টাৰলৈ যাওঁ ক্লাছ 12ত এলজেব্ৰাৰ দুটা চেপ্টাৰ আছে ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটো আমি ইতিমধ্যে পঢ়িলো মেট্ৰিক্স সেকেন্ডটো হৈছে ডিটাৰমিনেন্ট আগতেও কৈছোঁ যে মেট্ৰিক্স এণ্ড ডিটাৰমিনেন্ট আৰ টু কোৰিলেটেড চেপ্টাৰ্ছ আৰু মেট্ৰিক্সৰ এটা পাৰ্ট আমাৰ ডিটাৰমিনেন্টতো সোমাই আছে গতিকে আজি আমি ইন্ট্ৰডাক্টৰী পাৰ্ট অফ দ্য ডিটাৰমিনেন্টলৈ যাওঁ ফাৰ্স্ট আমি কেইটামান এলিমেন্ট ললো a1 b1 a2 b2 সিহঁতক এই ধৰণে সজাই পেলালো তেতিয়াহ'লে ইট ইজ কল্ড এ সেকেন্ড অৰ্ডাৰ ডিটাৰমিনেন্ট আৰু এই সেকেন্ড অৰ্ডাৰ ডিটাৰমিনেন্টৰ ভ্যালু its value equal to a1 b2 minus a2 b1 it is like cross multiplication মধ্য পূৰণৰ নিচিনা a1 b2 minus a2 b1 for example উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকে এতিয়া চোৱা মই চাৰিটামান এক্সাম্পল দি দেখুৱাম suppose it is 2 8 6 50 how you find it out Canada William this is equal to a to side out from top left to bottom right 2 into 50 minus there it is 6 into 8 that is equal to 100 minus 48 equal to 52 okay let's take another example 2 minus 1 minus 6 8 how to find it out কেনে ধৰণে উলিয়াম this is equal to 2 into 8 2 পিছত আমি মুখতে কৰিম 2 into 8 minus 2 into 8 minus then it is minus 6 into minus 1 minus 6 into minus 1 what is 2 into 8 16 minus 6 into minus 1 minus and minus becomes plus 16 minus 6 equal to 10 ধৰি ললো algebraic বা trigonometric expression হে ইয়াত associate হৈ আছে let's take the third example suppose we have to find sin theta cos theta minus cos theta and sin theta here is a trigonometric expression equal to first of all sin theta into sin theta here it is sin theta into sin theta minus cos theta into cos theta ঠিক আছে sin theta into sin theta minus cos theta into cos theta what is sin theta into sin theta sin theta into sin theta equals to sin square theta minus cos theta into cos theta is plus cos square theta so it is a well known trigonometric identity sin square theta plus cos square theta the value of sin square theta plus cos square theta equals to 1 sin square theta plus cos square theta equal to 1 okay এই ধৰণে আমি সেকেন্ড অৰ্ডাৰ ডিটাৰমিনেন্ট বিলাক উলিয়াব পাৰো এতিয়া আফটাৰ সেকেন্ড অৰ্ডাৰ ডিটাৰমিনেন্ট উলিওৱাৰ পিছত আমি থাৰ্ড অৰ্ডাৰ ডিটাৰমিনেন্ট কেনেকৈ উলিয়াই সেইটো শিকো next you see a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 is a third order determinant is called
a third order determinant. Third order determinant. Its value equal to second order determinant দুটা row দুটা column থাকে third order determinant তিনটা row থাকিব তিনটা column থাকিব its value equal to a1 into যেতিয়া আমি a1 ললো তেতিয়া a1 থকা row আৰু a1 থকা column টো কাটি দিবা a1 into determinant b2 c2 b3 c3 ঠিক আছে minus next into minus আহে minus b1 into যেতিয়া আমি b1 ললো b1 থকা row আৰু b1 থকা column টো কাটি দাও অৰ্থাৎ a row টোৱে a column টোৱে কাট যাব তেতিয়া কি থাকিব এলিমেন্টছ হোৱা তেতিয়া এলিমেন্ট থাকিব a2 c2 a3 c3 a2 c2 a3 c3 plus c1 into and where we take c1 eliminate the row containing c1 and column containing c1 c1 lole c1 thoka row aru c1 thoka column to bad dia c1 lole কি হবো a2 b2 a3 b3 c1 into a2 b2 a3 b3 এতিয়া second order determinant expand কৰাৰ নিচিনা কৈ এটো ভাঙি পেলোৱা equal to you will get it as a1 into b2 c3 minus b3 c2 minus b1 into a2 c3 remember it's a1 into b2 c3 minus b3 c2 minus b1 into a2 c3 minus a3 c2 plus c1 into a2 b3 minus a3 b2 this is the way of calculating the third order determinant বাকো দেখুৱাইছো সা ফাৰ্স্ট আমি a1 ললো নহয় a1 থকা row আৰু column টো থাকি দিয়া it is b2 c2 b3 c3 next আমি b1 ললো b1 থকা row আৰু b1 থকা column টো থাকি দিয়া এই দুটা নাইকিয়া হৈ যাব a2 c2 a3 c3 plus যেতিয়া আমি c1 ললো c1 থকা row আৰু c1 থকা column টো থাকি দিয়া a row to a column to ঢাক খাই যাব it is a2 b2 a3 b3 and the result will be a1 into b2 c3 minus b3 c2 minus c1 into a2 c3 minus a3 c2 plus c1 into a2 b3 minus a3 b2 let's take few examples on the example কেটামান চাও for example the first one আমি উলিয়াব লাগে 1 2 3 2 4 6 0 1 8 here it is equal to পাছত হাত অহাৰ পিছত স্টেপবোৰ কমাব পাৰিবা 1 into 1 থকা row আৰু 1 থকা column to বাদ দিয়া 1 into 4 6 1 8 minus 2 into a 2 থকা row আৰু 2 থকা column to বাদ দিয়া কি পাম আমি 2 6 0 8 2 6 0 8 plus 3 into 3 থকা row আৰু 3 থকা column to বাদ দিয়া কি পাম 2 4 0 1 2 4 0 1 okay so here it is equal to 1 into 32 minus 6 minus 2 into 16 minus 0 32 minus 6 ধৰে পাৰিছানে মুখতে কৰিছো 4 into 8 minus 1 into 6 minus 2 into 8 minus 0 into 6 plus 3 into 2 into 1 minus 0 into 4 2 minus
0. So 1 into 32 minus 6 will be 26. Minus 2 into 16, 2 into 16 is 32. Plus 3 into 2, 3 into 2 is 6. So here it is equal to 32 minus 32 equal to the value of the determinant is 0. So this is a way of calculating third order determinant. Let's take a few more examples. আমি আৰু কেইটামান example লওঁ. Example 2. Suppose you are asked to find 2, 2, 2, 5, 5, 5, 1, 3, 1. Here it is equal to 2 into 2 ললো কি হ'ব 5, 5, 3, 1 determinant minus next আমি a22 যেতিয়া ললো 2 into 5, 5, 1, 1, 5, 5, 1, 1 plus একেবাৰে শেষত যেতিয়া a22 ললো 2 into 5, 5, 1, 3 equal to 2 into 5 minus 15 minus 5 minus 15 ধৰিব পাৰিছা 2 into 5 minus 15 5 into 1 minus 3 into 5 minus 2 into 5 into 1 minus 1 into 5 plus 2 into 5 into 3 minus 1 into 5. So it is like 2 into minus 10 minus 2 into 0 plus 2 into 10. 2 into minus 10 is minus 20 minus 0 plus 20. So final answer minus 20 plus 20 it becomes 0. প্ৰথম দুটা ডিটাৰমিনেন্ট 0 ওলালে আমি এক্সাম্পল লওঁ তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে সকলো থাৰ্ড অৰ্ডাৰ ডিটাৰমিনেন্টে 0 হ'ব আমি আৰু এটা বা দুটা এক্সাম্পল কৰিছো how a third order determinant is determined third order determinant এটা কেনেকৈ উলিয়াই চাবৰ কাৰণে আমি আৰু এটা বা দুটা এক্সাম্পল কৰি চাইছো this is example 3 we positive negative element mix কৰি দিছো 1 minus 2 minus 3 4 minus 1 6 minus 2 3 5 equal to 1 into determinant কি হ'ব চোৱা 1 থকা row আৰু 1 থকা কলমটো বাদ দিলোৱা কি পাম minus 1 6 3 5 minus 1 6 3 5 second sign to সদায় minus হয় it is from formula minus of minus 2 বুজি পাইছা first row second element to minus 2 minus of minus 2 4 6 এটো row এটো কলম যদি বাদ যায় তেতিয়াহলে কি পাম 4 6 minus 2 and 5 4 6 minus 2 5 plus last element is minus 3 into minus 3 থকা row আৰু কলমটো বাদ দিয়া 4 minus 1 minus 2 3 4 minus 1 minus 2 3 so this one will be 1 into minus 1 into 5 মই এটো পঢ়ি দেখুৱাইছো minus 1 into 5 minus 3 into 6 minus 1 into 5 minus 3 into 6 first one minus and minus will become plus 2 into 4 into 5 4 into 5 minus minus 2 into 6 minus 2 into 6 plus and minus will minus 3
It is 4 into 3, 4 into 3, minus 2 into minus 1, equal to 1 into minus 5 minus 18, plus 2 into, it is 20 plus 12, minus 3 into 12 plus 2. Here, minus 5 minus 18, minus 5 minus 18 is minus 23, plus 2 into 10 plus 12, 22. 2 into 22 is 44, minus 3 into 14, 3 into 12 plus 2, 14. 3 into 14 is 42. Some soft problem. Second is what? 2 into 4 into 5. 4 into 5 is to be 20 plus 12. 20 plus 12 is 32. 2 into 32 is 64. গতিকে আমি দেখিলো যে প্লাস হৈ আছে 64 আৰু মাইনাস হৈ আছে 42 and 23, 65. 64 minus 65. 64 minus 65, the result is equal to minus 1. আমি আকৌ এবাৰ চাইছো প্ৰবলেমটো. It is the determinant 1 minus 2 minus 3 first row, second row আছে 4 minus 1 6, third row আছে minus 2 3 5. এতিয়া আমি 1 ললো, 1 ললে first row আৰু first column টো কাটি লোৱা. 1 into determinant কি থাকিব? minus 1 6 3 5, minus 1 6 3 5. Next is formula minus of minus 2 into minus of minus 2 যেটি আমি ললো, এই rowটোৱে এই কলমটোৱে কাটি লোৱা. What we get is that it is 4 6 minus 2 5 plus minus 3 into এই rowটোৱে এই কলমটোৱে কাটি লোৱা. কি পালো? It is 4 minus 1 minus 2 3. Then calculation starts. 1 into minus 1 into 5 minus 3 into 6, minus of minus 2 into 4 into 5 minus 2 into 6, plus or minus 3, 4 into 3 minus 2 into minus 1. So here it is 1 into minus 5 minus 18 plus 2 into 20 plus 12 minus 3 into 12 plus 2, 4 into 3 minus 2 into minus 1. It is minus 23 plus 2 into 32, 64, minus 3 into 14, minus 42, equal to 64 minus 65, equal to minus 1. এতিয়া এই তিনিটা প্ৰবলেম কৰাৰ পিছত আমি মেট্ৰিক্স আৰু ডিটাৰমিনেণ্টৰ এটা কম্পেৰিজন চাম যে what is the similarity and dissimilarity of matrix and determinant. মেট্ৰিক্স আৰু ডিটাৰমিনেণ্টৰ সাদৃশ্য কি আৰু পাৰ্থক্য কি? এতিয়া মই এইকেইটা এলিমেণ্ট ললো 1 2 3 4, এটা ব্ৰেকেট দি পেলাই তাক আগুৰি দিলো. আমি জানো যে এইটো এটা 2 into 2 square matrix, so second order square matrix 1 2 3 4. It is matrix. আৰু যদি একেটা এলিমেণ্টে মই দুডাল আঠ মাৰি পেলাই ভিতৰত ভৰাই দিওঁ 1 2 3 4, then it is a second order determinant. The difference বিলাক চাবা দেই. প্ৰথম কথা, matrix is a setting of elements only. matrix বিলাক আমি মাত্ৰ এলিমেণ্ট কেইটামান লৈ সজাই আছো. But determinant is not only setting of elements, but it has a specific value. ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট মানো থাকিব. এই determinantৰ value এতিয়া কিমান হ'ব চোৱা? 1 into 4 minus 3 into 2, 4 minus 6 equal to minus 2. It is the first difference. মই আকৌ কৈছো, a matrix is a setting of elements. মেট্ৰিক্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি এলিমেণ্ট কিছুমান লৈ মাত্ৰ এৰেঞ্জ কৰোঁ, সজাওঁ. But determinant has a definite value. Determinant এটা নিৰ্দিষ্ট মান থাকিব. 1 2 3 4 ললো, we can calculate its value. 1 into 4 minus 3 into 2, 4 minus 6 equal to minus 2. Secondly চাবা,
1 2 3 4 যেনেকৈ মেট্ৰিক্স হ'ব পাৰে 1 2 3 4 5 6 it can be a matrix u এটা matrix হ'ব 1 2 3 4 5 6 u এটা matrix হ'ব নহয় জানো অৰ্থাৎ a matrix may be of any order ইয়াত first matrix to order কিমান হৈ আছে 2 into 2 second matrix to order কিমান হৈ আছে it is দুটা row তিনটা column 2 into 3 third matrix to order কিমান হৈ আছে it is তিনটা row দুটা column 3 into 2 কিন্তু ডিটাৰমিনেন্টৰ ক্ষেত্ৰত number of rows must be equal to the number of columns 1 2 3 4 এটা ডিটাৰমিনেন্ট হ'ব পাৰে কিন্তু 1 2 3 4 5 6 it cannot be a determinant কিয় এটা ডিটাৰমিনেন্ট হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াত number of rows is not equal to the number of columns row সংখ্যা কলমৰ সংখ্যাৰ সৈতে একে নহয় ইয়াত row দুটা আছে কিন্তু কলম তিনিটা আছে যদি মই এইকেইটা এলিমেন্ট সজাও 1 2 3 4 5 6 7 8 9 it has 3 rows 3 columns তিনটা row তিনটা column আছে গতিকে it may be a determinant ই এটা determinant হ'ব পাৰিব আমি সেকেন্ড ইয়াৰত অকল সেকেন্ড অৰ্ডাৰ আৰু থাৰ্ড অৰ্ডাৰ ডিটাৰমিনেন্টে পঢ়িম কোনোবাই ম্যাথমেটিক্সত হায়াৰ ষ্টাডি কৰিলে তেওঁলোকে হায়াৰ অৰ্ডাৰ ডিটাৰমিনেন্ট ফোৰ্থ অৰ্ডাৰ ফিফথ অৰ্ডাৰ সেইবিলাক পঢ়িবলৈ পাবা ঠিক আছে মই আকৌ এবাৰ কৈছো যে matrix is a setting of elements but the determinant has a definite value a matrix may be of any order but for determinant the number of rows and number of columns must be equal square matrix or নিচিনা স্কয়াৰ মেট্ৰিক্সত যেনেকৈ ৰ' আৰু কলমৰ সংখ্যাটো সমান হৈ থাকে তেনেকৈ ডিটাৰমিনেন্টৰ ক্ষেত্ৰতো নাম্বাৰ অফ ৰ'জ সদায় নাম্বাৰ অফ কলমছৰ সৈতে সমান হয় এতিয়া আমি ইন্ট্ৰডাক্টৰী পাৰ্টৰ লাষ্ট ফিউ মিনিটছলৈ আহিছোঁ let a equal to A1 B1 A2 B2 be a square matrix এটা determinant নহয় এটা matrix হৈ আছে be a square matrix then what is determinant of A আর একো নাই খালি মেট্রিক সিম্বলটো আঁতৰি যাব তাৰ ঠাইত ডিটাৰমিনেন্ট ইন্ট্ৰোডিউস হ'ব A1 B1 A2 B2 that means determinant of a square matrix can be calculated square matrix এটা determinant ভ্যালুটো উলিয়াব পাৰি আৰু তেতিয়া কি হয় square matrix টোৰ matrix notation to উঠি যায় আৰু তাৰ ঠাইত determinant notation to introduce হয় and it will have a certain value and that value is equal to A1 B2 minus A2 B1 let's take few examples আমি কেইটামান সৰু example লওঁ A is a square matrix 1 2 5 6 you are asked to find determinant of A just a determinant A equal to solution part matrix symbol আঁতৰাই দিয়া আৰু determinant symbol তাত introduce কৰা determinant A equal to determinant 1 2 5 6 so here it is equal to 1 into 6 minus 5 into 2 equal to minus 4 simple the general determinant calculate কৰিব পাৰিবা কি determinant of a square matrix to calculate কৰিব পাৰিবা next suppose A equal to matrix negative element is 1 minus 3 3 minus 5 you are asked to find determinant A that determinant A will be equal to determinant of 1 minus 3 3 minus 5
equal to 1 into minus 5 minus 3 into minus 3 minus 9. 1 into minus 5 minus 3 into minus 3 equal to minus 5 plus 9. 9 minus 5 equals to 4. Second order determinant or ক্ষেত্ৰত যেটো হল third order square matrix এটা ললেও আমি তাৰ determinant একে ধৰণে উলিয়াম আমি এটা third order square matrix লৈ চাও let's we have a square matrix A equal to 1 2 3 2 4 6 0 1 5 and we have to find determinant A. Determinant A equal to first step to khali patibo lagibo your matrix symbol to otorai dia or tar determinant symbol to introduce kora it will be determinant 1 2 3 2 4 6 0 1 5 A equal to 1 into determinant first row first column bad dia 4 6 1 5 minus 2 into 2 thoka row or 2 thoka column to otorai dia 2 thoka row or 2 thoka column to otorai le ki pam 2 6 0 5 2 6 0 5 plus 3 into the determinant 2 4 0 1 2 4 0 1 where it is equal to 20 minus 1 into 20 minus 6 minus 2 into 20 minus 6 বুজি পাইছা 4 into 5 minus 1 into 6 minus 2 into 5 minus 0 into 6 10 minus 0 plus 3 into determinant 2 4 0 1 it is 2 into 1 minus 0 into 4 2 minus 0 so here it is 1 into 20 minus 6 is 14 minus 20 plus 6 the final result will be equal to 20 minus 20 which is equal to 0 ঠিক এনে ধৰণে আমি থাৰ্ড অৰ্ডাৰ স্কোৱাৰ মেট্ৰিক্স এটা ডিটাৰমিনেন্ট উলিয়াব পাৰিম মই আকৌ কৈছো যে ডিটাৰমিনেন্ট কেৱল স্কোৱাৰ মেট্ৰিক্সৰহে উলিয়াব পৰা যায় এনি অৰ্ডাৰ মেট্ৰিক্স এটা ললে আমি তাৰ ডিটাৰমিনেন্ট ভ্যালুটো উলিয়াব নোৱাৰো আৰু 5 মিনিট আমি ইন্ট্ৰোডাক্টৰী ক্লাছটো সামৰিম ধৰি ললো আমাৰ দুটা মেট্ৰিক্স আছে চাবা দেই তোমাক দুটা মেট্ৰিক্স কৈছে x 1 5 y is equal to 4 1 5 10 in case of a matrix the corresponding elements are equal matrix or khetrat corresponding element bilak equal hoy aru tumak korise je what are the values of x and y x aru y re value kiman teti ami ki likhim direct likhim যে x equal to hobo 4 aru y equal to hobo 5 or no x equal to 4 y equal to 10 x equal to 4 and y equal to 10 kintu jodi ami eta determinant law x 1 it is 10 2 equal to efale law boy 1 1 10 2 আৰু তোমাক কোনে যে what is the value of x or মান কিমান ডিটাৰমিনেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু corresponding element বিলাক ইকুৱেল নহয় ইয়াতে এটো নহয় যে x equal to 1 হৈ যাব ইয়াতে এটো নহয় যে that this one equal to this one এতিয়া আমি কি কৰিম from the given information আমি লিখিম যে this will imply twice x minus 10 x into 2 is twice x minus 10 into 1 is 10 twice x minus 10 equal to if I have 1 into 2 is 2 minus 10 into 1 is 10 2 minus 10
or twice x minus 10. Twice x minus 10, 2 minus 10 equals to minus 8, which will imply twice x equal to 10 minus 8, 10 minus 8, 2. Therefore, a dhornehe x equal to 1 sekoi. Okoman setting to follow you. Suppose you are asked to find x. A dhore eta determinant ase x 2 5 1 equals to 1 0 2 5. You are asked to find x. So how to proceed? From this we are getting that 1 into x, x minus 5 into 2, 10 equal to 1 into 5, 5 minus 2 into 0, 0. So, x minus 10 equal to 5. Therefore, x equal to 5 plus 10 equal to 15. 15 to 5, 1, that is equal to 1, 0, 2, 5. আৰু এটা কথা যে এলিমেন্টৰ যিবিলাক নোটেশন থাকে সেইবিলাক কিন্তু মেট্ৰিক্স আৰু ডিটাৰমিনেন্ট দুইটা ক্ষেত্ৰতে একেই হয় সাপোজ I am taking a determinant 1 3 5 2 1 9 6 5 0 মই তোমাক কৰো a11 কোনটো এলিমেন্ট ফার্স্ট रो first column element, first row, first column element is 1. A11 equal to 1. যদি মই তোমাক কৰো what is the A23? Second row, third column element, second row, third column element is 6. I am asking you what is the A32? Third row, second column element. Element of the third row and second column. Into third row, second column, that element is equal to 5. If I ask you what is A33, it is the element in the third row, third column, and that is equal to 0. So, like matrix, in case of determinant also, Aij will definitely indicate the element present in the ith row and jth column. মেট্ৰিক্সৰ নিচিনাকৈ ডিটাৰমিনেন্টৰ ক্ষেত্ৰতো এ আই জে বুজাব আই টম ৰো আৰু জে টম কলমত থকা এলিমেন্টটো ইন্ট্ৰোডাক্টৰী পাৰ্টটো ইমানেই আজিলৈ বিদায় ধন্যবাদ